मन देखा नियाले सबुदिन मिसा खाइबा लोक आज तुमके खाइला देखा नियाले सका सकाले खाइबा बोली करी बासी भात खाई करी से बार लिया रे पिला मन अले आशा थोड़े मोर सलप खाई देले नाई की केंदा लागसी पेट भीतर गले नाई की खाली गुडु 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 आगा लागसी रे आशा अले आशा रे ओलो मोर सलप हांडीर कासे डाबना खोली देले सब खांदला पला सरम करसी मोर पेपल उती गलाली रे मोर सलप हांडीर पेपल उती गलाली अले आशा रे पिला मन या दीदी सबदिन आई बुसगा खाइबा के देखनी अले आज ला चलुसी उदाटा उद्देश्य बोली करे की ना मांगी का तोरा ना मांगी आले देखनी आले सबदिन खाइबा लोग मिसा कोनै ना आइलाइनी देखनी आले बेबर ना आइबे खंता कुटलोग ना आइलाइनी बोइनी मिसा ना आइला रे बाप्पा देखनी आले 10 टका 20 टका बेबर आइसी बोली करी मुई सकाल तानु बासी भात खाइ करी आइली आज को ठगा बेबर नाही आले आशा रे आशा करे पिला मन काइटा पायन्ते लासनी आले आशा रे उतो मिसा मांगी थाना भीतर नहीं पुरई देवी ए आइजा से पूरा पूरी न करा काय आइजा छडम कोन कहउछु बे हे कोन याडे छाडे कथा कोन कहउछु बे डायरेक्ट पुरई देवी थाना भीतर नहीं पुरई देवी ए आइजा से पूरा पूरी ना करा काय आइजा तुमके जुआ बे कोन जुआर मुंडिया कोन ए मदा बिकिलु तो बिकिलु हे पुडी बिकिलु तो बिकिलु एबे सलबा व्यवहार करचु छाड़ीबिनी तते हेले हे सलबा व्यवहार करचु आजा हां कोन खायला आजा हाय मदा बंद कर दाले सलबा व्यवहार करचु हे या जानूस बे आजा मोर गरीब लोग के कोन गरीब लोग के तो जानूस बे हाँ बेड़ा कुड़ा देखले बेड़ा कुमार खाम नहीं अरे डोंगर बाटे गले डोंगर बाटे खाम नहीं आइटार लग गया क्या मैं पूरी बिकते रे लिया तू हां हम बिकते रे लेकिन हां सेटा का छाड़ी दे लिया क्या तो मैं कोई लाके ए सलब बिकबा का मूल ही लिया सलबा बिकुचु हां छाड़ी भी नहीं आऊ तो गारंटी पुरई देबी थाना भीतर नहीं पुरई देबी हाथ भीतर पुरई देबी छाड़ी भी नहीं आऊ तते हैं से पूरा पूरी ना करा काय आइजा तुमके सोए जुआर लागो आइजा कोन जुआर मुंडिया कोन हे छाड़ी भी नहीं तते गारंटी छाड़ी भी नहीं आजी तते गारंटी पुरई देबी नहीं आइजा कोन नहीं ना काय आइजा कोन नहीं काइजा हेलो ए तो ना ये उषा हां जानी ये उषा लो खाइजा आइजा बाहर कर खाइजा बाहर करबी माल या माल हां ए आइजा माल बोले तो केत प्रकार माल আছে সেমি মাল আছে লাউ মাল আছে কুমড়া মাল আছে আজকালি আর খাইছে সেমি মাল তো অর্ধেক জরি গালা सही माल लाई लो बाहर कर पैसा ए आइजा आज बिल्कुल बहिनी ना हेला राजा कौन बहिनी कौन पड़ीनी ए कौन बहिनी पड़ीनी बाहर कर नहेले पुरई दिबी ए आइजा नाई का आइजा आज सकाल तानु आइली जे से चके बसी रेली ओलमा गुडार चके हां कटोंगा बहिनी ना हेला राजा रेला तो तुमके देबी अले याडो सियाडो कथा कहि मते बोलानी सीधा दबु तो दबु नहेला भीतर पुरई दिबी ए आइजा मते जानि तू मुके जानि छु हैं मो ना हो चिंगड़ू मो आंती आगो पछ के ना आंती हैं भीतर पुरई देबी ए आइजा तो खाइटा बोले कोई भी ता आइजा देखो बोले तो वे दे
আইলি সিনা চকে হাট বলি করে আইলি কি নাই আজি হ্যাঁ গোটঙ্গা ব্যবহার নাই আইয়া কাই করবি কোন ডাবু দেবি আইয়া বিলকুল মোর তো গোটঙ্গা ডাবু নি আই আলো এ উসালো মতে ইয়াড়ু সিয়াড়ু কথা কই বুলানি হ্যাঁ মতে ইয়াড়ু সিয়াড়ু কথা কই বুলানি বাহার কর বাহার কর নইলে পুরে দিবি বাহার কর। এ আইয়া হ্যাঁ এ দেবে তো ডাবু নি আই সঞ্জ বেলাকে আমার ঘর বাটে আসা মুই দেবি সন্ধ্যা বেলা দেবো তো হ্যাঁ দেবি আইয়া তু দেবু হ্যাঁ মুই দেবি সন্ধ্যা বেলা দেবো তো হ্যাঁ আইয়া দেবি যদি সন্ধ্যা বেলা ন দেলে হ্যাঁ তোর এমিতি অবস্থা করবি মতে চিনিনু পলিসি বালা মু নাই আইয়া আমার ঘর বাটে আইলে নাই কি মুই দেবি সন্ধ্যা বেলা দেবো তো হ্যাঁ আইয়া দেবি দেখে উষা হ্যাঁ মতে ইয়াড়ু সিয়াড়ু কথা কই বুলানি হেলা সন্ধ্যা বেলা আসলে গ্যারান্টি পয়সা দেবো হেলা আসা আইয়া ঘর বাটে বুল্লা পরে আসা এলা কেট দাই আইবাস মো ডিউটি এই 3টা 4টার ছুটি যায় ছুটি সরলা পরে আইবি 4টা বেলা আইবি হেলা ইয়া 4টা বেলে না আসা আইয়া হ্যাঁ 5টা বেলে আসা 5টা বেলে হ্যাঁ হ্যাঁ 5টা বেলা আসবি হেলা 5টা বেলে আইলে মুই দেবি আইয়া দেবো তো হ্যাঁ আইয়া যদি ন দেলে হ্যাঁ হাত যত ভিতরে পরেই দিবি নাই আইয়া সত কথা আইয়া তোরা আর নাই গা মুই দেবি কোন দেবি দেবো হ্যাঁ ডাবু হও হেলে আইয়া হ্যাঁ মোর লেট এলাবে এ যে পড়াগড় চক বাটে জিবার আছে জিবু হ্যাঁ মুই জিবি আইয়া হও যা 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 হ্যাঁ জিবি আইয়া হ্যাঁ, যা। কালিকে আইসা হ্যাঁ কালিকে আইলে মুই দেবি হ্যাঁ দেবো সন্ধ্যা বেলা আসবি এ আইয়া হ্যাঁ ওলো বুয়াই দেবাস কি আইয়া টাকি দেবি হ্যাঁ হ্যাঁ হও আলে আলে আইয়া রু আইয়া হ্যাঁ करंट मारला पड़े लगे हो जा 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 यार पड़ी जाऊ देखे हाँ हाँ করবি মুনা করবি বলে মুনা করবা না এলানি কাইটা ধরি বলে কাইটা না এলানি এলা মুই গলি নি আইয়া हो जा 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 টায়া টায়া আইয়া कौन टाई टाई कौन টায়া বায়া আইয়া ये बाय बाय ना रे बाय बाय আইয়া টায়া টায়া ये टाई टाई ना रे টায়া বায়া ई मु कौन बाया মুই গলি নি সঞ্জ বেলা আসা আইয়া हो सदा बड़ा दबू तो টায়া টায়া ये टाई टाई रे টায়া বায়া ई बाया बाय ना रे बाय ये सोला ये ಸ್ವಲ್ಪ ବଢିଆ ଅଛି ରେ ଟିକେ ରହିଥିଲେ ମଜା କରିଥାନ୍ତି ବଢିଆ ଅଛି କଣ କରିବା ପଳେଇଲା ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତା ନମ୍ବର ମାଗିବାର ଅଛି ମାଗିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ନଥାନା ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦି ପଦ ହେଇଥାନ୍ତି স্যার নমস্কার। ହଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କଣ ହେଲା ଲୋ এই দেখুন তো স্যার। କଣ ହେଇଛି ଲୋ ତୁ ଥାନାରେ କଣ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଯାଇ ଥାନାରେ କଣ ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି ତୋର স্যার হ্যাঁ। মতে জଣେ লোক এই অবস্থা করছি স্যার। তোতে ଗୋଟେ ଲୋକ ଏ ଅବସ୍ଥା କରୁଛି ও স্যার ଶଳା ମୋ ଏରିଆ ଭିତରେ ପଡି ଏମିତି କାରନାମା ଘଟୁଛି ଛାଡ଼ିବିନି ସେ ଶଳାକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି କିଏ ବେ ସେଇଟା বিচা মন্ত্রী স্যার। ବିଚା ମହାନ୍ତି ও স্যার ତୋର ଏ ଅବସ୍ଥା କରିଛି ও ସ୍যার ଇରି ଶଳା ପେଟ ଫୁଲେ ଇରି ଶଳା ଛାଡ଼ିବିନି ସେ ଶଳାକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି ହଁ ମତେ ଚିହ୍ନିନି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡୁ ମହାନ୍ତିକୁ ଜାଣିନି ଶଳା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି স্যার হ্যাঁ। মতে যেମିତି ହେଲେ ବି ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ସ୍যার। ହଁ ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ତାନାରେ ଚୁଆ କରିଦେବି ସ୍যার। ମୋ ଥାନାରେ ଛୁଆ ପୁଆ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୋ ନାଁ କଣ ଲୋ ଶିଲା ସ୍যার କଣ ପିଲା ଶିଲା ସ୍যার। ଓ ଶିଲା ବଢିଆ ନା ଆଉ ଯାଅ ତୋ ନାଁ ଶିଲା ও স্যার ଘର କୋଉଠି ଲୋ ଏ মোর কোটরে স্যার। ଓ ମୋର କୋଟ ও স্যার ଶଳା
ତୋ ନା ହଉଛି ଶିଲା ହଁ ସାର୍ ବିଚା ମହନ୍ତି ଏମିତି କରିଛି ହଁ ସାର୍ ଛାଡ଼ିବିନି ସେ ଛଡ଼ାକୁ ଆଉ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି ଛଡ଼ା ଆମ ଏରିଆର ଝିଅକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବ ଛାଡ଼ିବିନି ଚାଲ ଚାଲ ତତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନ୍ୟାୟ ଦବ ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡୁ ମହାନ୍ତି ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଚାଲ ସାର୍ ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଚାଲ ଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆରେ ଯା ହଉ ଆରେ ଯା ହଉ ଆଜି ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଡ଼ି ହାନ୍ଦ୍ରା ପଳେଇବି ଆଉ କାହିଁକି ନା ଏବେ ଶିଲା ପ୍ୟାନ୍ରେ ଅଛି 9 ମାସ ଚାଲିଛି 10 ମାସ ହେବା ବେଳକୁ ପିଲାପୁଲି ହେଇଯିବ ମୋର ସବୁ ଟେନସନ୍ ଦୂରେଇ ଯିବ ଆରେ ନା ଜମାରେ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଡ଼ି ହାନ୍ଦ୍ରା ପଳେଇବି ଆଉ ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଦାଣ୍ଡରେ ନ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ କରିଲେ ମୋର ସବୁ ଇଜ୍ଜତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ ଆରେ ନା ଜମାରେ ବି ହାନ୍ଦ୍ରା ଯାଇକି ଶୁଖୁଆ ବେପାର କରିବି ଆଉ କେବେ ଘରକୁ ଫେରିବିନି ନହେଲେ ମତେ ଶିଲା କୁଟିବ ଆଉ ଆରେ ନା ଜମାରେ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଡ଼ି ହାନ୍ଦ୍ରା ପଳେଇବି ମାନେ ପଳେଇବି ଆଉ ଆରେ ନା ଯାଉଛି DJ Subham, DJ Subham. Y uno más se viene el pasito de la Martita, pero dice Tadeo, dice Paulito. ତୋ ବାପା ବେ ମୋ ବାପା ହଁ। ମୋ ବାପା ମରିକି 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ବାପା ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାଇଁ ହଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆସିଲା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିକି ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଲା ଦେଖେ କାଇଁ ଇଆଡେ ଦେଖେ ବୋଲିକି ଦେଖେ ତୋ ବାପା ଅଛି ସାରଲା ଗାରବେ ଶଳା ଏ ଝିଅର କି ଅବସ୍ଥା କରିଛି ବେ ତୁ ସାର୍ ସାର କଣ ବେ ସେ ଝିଅ କିଏ ସେ ଝିଅ କିଏ ତୁ ଜାଣିନୁ ନା ତୁ ଜାଣିନୁ ଜାଣିନି ଆଉ ଆଲୋ ମାସିଲା ହଁ ସାର୍ ଇଏ ତ ଜାଣିନି କହୁଛି ମିଛ କହୁଛି ସାର୍ ବେକ୍, ଆଜ୍ଞା ମିଛ କଣ କହୁଛୁ ବେ ନାଇଁ ସାର୍ ହଁ ଆପେ ପିଇଥିବ ଆଉ ଆପେ ଆପେ ଯାଇଥିବ ହଁ ପବନକୁ ବାହାରିଲା ଆଉ ହଁ ହଁ ପବନ କହିଥିବ ମାରିକି ଫଟାଇ ଦେବି ଛଳ ସାର୍ ସାର କଣ ବେ ମତେ ବିନା ଦୋଷରେ କାହିଁକି ମାରୁଛନ୍ତି ବିନା ଦୋଷରେ ବିନା ଦୋଷରେ ତତେ ମାରୁଛି କାହିଁକି ମାରୁଛ ତତେ ଦୋଷରେ ମାରିନି ବେ ଆଜ୍ଞା। 20ରେ ମାରିବି ବେକ୍, ଶଳା ଭଲ ପାଇବୁ ତୁ ଆଉ ହଇରାଣ ହେବି ମୁଁ ତମେ କରିଥିବ ସେଥିପାଇଁ ହଇରାଣ ହଉଛ ଆଉ। ବେକ୍, ମିଛ ବାହାନା କରନି ହେଲା କୁଟି ବି ଧରିକି ଫାଟିଯିବ ବେକ୍, ହଁ ବାହା ହବୁ କି ନାଇଁ ଏ ଝିଅକୁ ବାହା ହବ ନା ନାଇଁ କବେ ବେକ୍, ଶଳା କି ଅବସ୍ଥା କରିଛୁ ବେ ତୁ ହେଇ ଶଳା ଏ ଝିଅର କି ଅବସ୍ଥା କରିଛୁ ତୁ ନା ସାର୍ ମୁଁ ସେଟା କରିନି କରିନୁ ସାର୍ ହଁ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି ବାହା ହବୁନୁ ନା ବାହା ହବୁନୁ ନା 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 ବାହା ହେବିନି ଆଉ ବାହା ହବୁନୁ ବାହା ହବୁନୁ ବାହା ହେବିନି। ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖ ତତେ କୁଟିବି ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ଝିଅକୁ ବାହା ହବୁ ନା ନାଇଁ ବେ କହ ବେକ୍, କଣ ହି କଣ ଦାନ୍ତ ଚଢେଇ ଦେବେ ବେକ୍, ବାହା ହେବି ସାର୍ ବାହା ହବୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବାହା ହବୁ ହେଲା ତ ଆଖି ସାମନାରେ ବାହା ହେବି ସାର୍ ବେକ୍, ଆଖି ସାମନାରେ ବାହା ହେବି ପଳେଇ ଦେବୁ ହେଲା ଓ ଘଟକୁ ଫୁଟେଇବୁ ଆଜ୍ଞା ଝିଅକୁ ପଳେଇବୁ ଓକେ ହଁ ମାରିକି ଛଡେଇ ଦେବୁ
ହଉଛୁ ବେ କୁଆଡେ ଗୋଳଉଛୁ ବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ସାର୍? ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସାର୍। ତମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହଉ ମାସେ ଭିତରେ 3-4ଟା ପିଲା ଟିକେ ହଉ ସାର୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସାର୍ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଗୀତ ଗାଇବି ତ? ହଁ ଗାଇବୁ ଗାଇବି ଗା 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 ହଁ କୁତୁ କଥା ମୁତୁ ମତାଟା ହେଇଗଲା ବୋଧେ ଆଉ। ହଁ ଗା 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 ଗାଉଛି। ହଁ देख तुम पास है सुनो सुनो था बोलो कि सुनो था तुम पास है यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या केंता केंता लगता है पोसे देलु तू भरवा देली मोई तुमने न जाने क्या केंता केंता लगता है কি গীত গাউଛୁ বে তୁ? ହାଇ, କି ଗୀତ ଗାଉଛୁ ତୁ କଣ ଗାଇଲା କଣ ନା କେନ୍ତ କେନ୍ତ ଲାଗତା ହେ केंता केंती चल 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 गीत गाउଛୁ କଣ ନା କେନ୍ତ କେନ୍ତ ଲାଗତା ହେ ଚାଲ କହୁଛି ଆଲମା ସିଲା ହଁ ସାର୍। ଏ ବିଛା ମାନ୍ତି କେବେ ଯଦି ହଇରାଣ କରିବ ତତେ ହରକତ କରିବ ମୋ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବୁ ହେଲା ହଁ ସାର୍। ଏ ଶଳାକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିବି ହଁ ମତେ ଚିହ୍ନିନି ମୋ ନମ୍ବର ରଖେ ମୋ ନମ୍ବର ରଖେ ହଁ ମୋ ନମ୍ବର ହେଲା 9437 218 308 ହଁ এই ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବୁ ହେଲା ହଁ ସାର୍। ଶଳା ବିଛା ମାନ୍ତିକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଅଲକଚ କରିଦେବି किच्ची करिबिनी ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ସାର୍। ହଁ ଯାଅ 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 ଭାଇ କଣ ଇ କଣ ଚାଲ हाँ चल चल अरे थोड़ा गीत तो गाउतिला कौन की किंता किंता लगता है अरे सोड़ा ମୁଁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲି ଏ ଗୀତ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଲାଗତା ଆରେ ଶଳା ଶଳା ଆମ ଏରିଆ ଭିତରେ ପୁଣି ଏମିତି କାରନାମା ଘଟଉଛି ଛାଡ଼ିବିନି କାହାକୁ ଏ ଚିନି ରଖିଥ ମୋ ନାଁ ହେଲା ଚିଗୁଡୁ ମହାନ୍ତି ମୋର ମାଇ ପିଲା କିଏ ନାହାନ୍ତି ଆରେ ଆରେ ଝିଅ ମାନେ ସାବଧାନ ତମର ଦିନେ ଏମିତି ହେଇପାରେ हाँ आसी सार मोर भी सियाड़े काम अच्छी सारा मोर टेंशन रे थिबे नुआ सार आछंती तो मोर भी सियाड़े काम अच्छी गुड मॉर्निंग सार